अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से, इससे भी को मेरे पास हाजिर हो। शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान है, रहम करने वाला है। सूरत मुजादला वही के लिहाज से इस सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 105 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 58 नंबर पे आयत 22 है, रुकू 3 है। मुजादला के मायने बहस व तकरार। आयत 1 से फरमाया जा रहा है, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शोहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ये इशारा हज़रत खोला बिनते मालिक बिन सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़े की तरफ है, जिनके खामद हज़रत औस बिन सामत रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे ज़हार कर लिया। ज़हार का मतलब है बीवी को ये कह देने का तुम मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ज़माना जहालत में ज़हार को तलाक समझा जाता था। हज़रत खोला रज़ियल्लाहु अन्हा सब परेशानी में उस वक्त इस यानी के बारे में कोई भी हुक्म नाजिल ना हुआ था, इसलिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने भी कुछ तोक़ुफ़ फरमाया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस तकरार करती रही, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई जिनमें मसला ज़हार और उसका हुक्म व कफ़ारा बयान फरमा दिया गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला किस तरह लोगों की बातें सुनने वाला कि ये औरत घर के एक कोने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुजादला करती यानी कि बहस व तकरार करती और अपने खामद की शिकायत करती रही, मगर मैं इसकी बातें नहीं सुनती थी, यानी कि उन्होंने नहीं सुनी, लेकिन अल्लाह ने आसमानों पर से उसकी बात सुन ली। फिर इस तरह फरमाया जा रहा है आयत 2 में कि तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं, उन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल उनकी माएँ नहीं हैं, यानी कि उनके कह देने से उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बातिन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक ना माकूल और झूठी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करें फिर अपनी कही हुई बात से रुजू कर लें तो उनके ज़िम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करना, उसके ज़रिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हर चीज़ को वो जानता है, सुनता है, देख रहा है। हाँ, जो शख्स ना पाए उसके ज़िम्मे 2 महीनों के लगातार रोज़े हैं उससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो उस पर 60 मस्कीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की हुक्मबरदारी करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और कफ़ार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। बेशक जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूल की मुखालफत करते वो ज़लील किए जाएंगे, जैसे उनसे पहले के लोग ज़लील किए गए थे, और बेशक हम वाज़ेह आयतें उतार चुके हैं और काफिरों के लिए तो ज़िल्लत वाला अजाब है, जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा फिर उन्हें उनके किए हुए अमाल से आगाह करेगा जिसे अल्लाह ने शुमार कर रखा है और वो उसे भूल गए हैं, यानी कि जो भूल गए थे, और अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। यानी कि इनके ज़हनों में पैदा होने वाले शिकाल का जवाब है कि गुनाहों की इतनी कसरत और उनका इतना तनाव है कि उनका आसा बज़ाहिर नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए यकीनन नामुमकिन है, बल्कि तुम्हें तो खुद अपने किए हुए सारे काम भी याद नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं। उसने एक एक का अमल महफूज कर रखा है, हर इंसान का, जो क़यामत के दिन नामा अमल हमारे सामने रख दिए जाएंगे जो हमने किया होगा ज़िंदगी में। फिर फरमाया जा रहा है क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है। 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उनका चौथा होता है, और 5 की मगर उनका छठा वो होता है, और ना उससे कम की और ना ज़्यादा की मगर वो साथ ही होते हैं। इनके अल्लाह सुब्हान ताला हर शख्स के साथ है, अपने इल्म के अहाता किए हुए है। अल्लाह सुब्हान ताला सब सुनता है, सब देखता है, वो सब जानता है। ना 5 की मगर उनका छठा वो होता है, और ना उससे कम की और ना ज़्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो हों। फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इससे ज़्यादा हो या कम हो, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से अल्लाह सुब्हान ताला बाखबर है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी इनके पोशीदा नहीं है, वो सब ज़ाहिर और पोशीदा हर बात को जानने वाला है। भी इस तरह फरमाया जा रहा है आयत में कि क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानाफूसी से रोक दिया गया, फिर भी वो उससे रुके हुए काम को दोबारा करते हैं और आपस में गुनाह और जुल्म व ज़्यादती की और नाफरमानी यानी कि रसूल की सरगोशियाँ करते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्ज़ों में सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों में अल्लाह ने नहीं कहा। यानी अल्लाह ने तो सलाम का तरीका ये बताया है कि तुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि कहो, लेकिन ये यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो उसके बजाय कहते अस्सलाम वालेकुम या अलैका, यानी तुम पर मौत हो। अल्लाह अकबर।
پیسہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور اپنے دل میں کہتے کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے جس پر یہ جائیں گے۔ یعنی وہ آپس میں یا اپنے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں یعنی کہ اس حرکت پر ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، گرفت کیوں نہیں ماری کرتا، اور ان کا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و نافرمانی یعنی کہ نافرمانی رسول کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سرگوشیاں ان کی جو بری ہیں بس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی انہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ یعنی تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے، پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو تم اپنی اب نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ یعنی کہ جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہے وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں، اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سائزیں بھی عروج پر تھیں، ابھی یہود کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا، اور اللہ ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھے گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ یہ سب یعنی کہ بے شک یعنی کہ یہ سب جو ہیں جھوٹے ہیں، وہی ہیں جو جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غالبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے، یعنی کہ مکمل خسارہ اٹھانے والا ہے یہ جہنمی۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش، اور یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں، یعنی یہی گروہ مومنین فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ کفار ان کی نسبت ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہیں، جیسے کہ واقعی وہ آخرت میں محروم ہو گئے۔